Come. Hello guys! Welcome back to my channel. Please don't forget to like and subscribe. To start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning let's take. Tanaw mo diri. Ala, si Kuya. Tanaw. Hello, Choy, kaayo. Kita, Paris. Kita ang tolo, nasan? Gig, sakto tayo magbuhat kanina. Ako gilip, right? Left. Left. Maigo akong kamot sa kuan sa ikana ba? Naghain sila, no? Ito, story ka, no? Balik ko siya, alam sa kuan, may kato. Picture niya. Oh, ganito. Kung mailagaan na ba kayo, tulong na daw ba? Happy tayo. Kanatulong na daw mo ang sana. Bro, Princesa, Ate Alpha, oh, Princesa. Left, right, left, right. Alala, saan niya left? Nasa light door guide. Kami ni kuan babi sunod. Ha, kyo. Itom na ko. Ganyo? Dali ay ito. Lagi. Last ni Carlos. Ano pa ulit siya tayo mo? Libot mo dito. Abot mo dito. Ay, gawa na tayo. Hindi ko ganahan sa tubangan man, oy. Ay, kami Ate Aileen. Ano pa daw sa inyo ganyan? Oo. Si ate kinalingkod ra.
Itay? Oh, yeah. Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. This morning, let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes I wait for just an hour more.